قبل البداية ندعوكم إلى الاشتراك في القناة. بعد الاشتراك يرجى تشغيل جرس التنبيهات بالضغط عليه لكي يتم إعلامكم بكل جديد عن طريق البريد الإلكتروني. بدعمكم ستستمر القناة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا لا بريزونطاسيون دو بلان دو كور ديال الموديول ايكونومي مونيتير اي فينانسيير 2 اللي غتشوفوه إن شاء الله في السيمستر 4. دونك هاد لو موديول هذا ايكونومي مونيتير اي فينانسيير 2 هو التتمة ديال ليكونومي مونيتير اي فينانسيير 1 اللي شفتوه في السيمستر 3. دونك في هاد لا بريزونطاسيون ان شاء الله غادي نشوفوا لي ديفيرون chapitres qui constituent le module. Le premier chapitre, nous le marché monétaire. Deuxième chapitre, l'intermédiation financière. Troisième chapitre, la présentation générale du système bancaire marocain. Quatrième chapitre, le financement de l'économie par les institutions financières conventionnelles. Chapitre 5, le financement de l'économie par les institutions financières non conventionnelles. Chapitre 6, le financement de l'économie par les marchés financiers. Et le dernier chapitre porte sur la demande de monnaie, ou la théorie monétaire qui porte sur la demande de monnaie. Donc, les 7 chapitres, Inch'Allah, les radins chauffent fait le module. Pour le premier chapitre, le marché monétaire. La première des choses, le marché monétaire, il fait partie de marché des capitaux. Le marché des capitaux, il fait 3 marchés. Il fait le marché monétaire, il fait le marché financier, il fait le marché de change. Donc, le marché monétaire, il fait partie de marché des capitaux. Bien. La deuxième des choses, le marché monétaire, les agents financiers et les agents non financiers placent leurs avoirs en liquidité. C'est un marché d'échange de liquidité, généralement à court terme. Bien. Le marché monétaire aussi est subdivise en 4 compartiments. Le premier compartiment est le marché interbancaire. Donc, le marché monétaire, le marché interbancaire, le marché interbancaire, fait deux marchés. Fait le marché interbancaire au sens étroit ou bien au sens strict, ou fait le marché interbancaire au sens large. Pour le premier, il est uniquement réservé aux banques commerciales. Le marché interbancaire au sens étroit fait les banques commerciales. Le principal objectif des banques commerciales qui sont le marché est l'équilibre de la trésorerie. غادي نشوفوا من بعد en détail l'équilibre. Pour le deuxième marché, le marché interbancaire au sens large, غادي نلقاو فيه à la fois les banques commerciales et la banque centrale. وفي هذا le marché هذا فاش تيطبق la banque centrale ce qu'on appelle la politique monétaire. غادي نشوفوها وغادي نشوفوا les instruments ديالها et le fonctionnement en général. Bien. Ça, c'est le premier compartiment du marché monétaire. Le deuxième compartiment, c'est le marché des bons de trésor émis par adjudication. C'est-à-dire le marché des titres publics. Les bons de trésor ou bien les titres publics. Émis, c'est-à-dire créés par adjudication. Adjudication, هي بالعربية المزاد العلني. نقولوا بالدارجة المغربية دلالة. Bien. Le troisième compartiment, le marché des TCN, le marché des titres de créances négociables. هاد les titres de créances négociables بانوا في المغرب سنة 1997. وهاد les TCN هما les certificats de dépôt créés par les banques commerciales
et les billets de trésorerie créés ou émis par les grandes entreprises non financières, ou les bons de sociétés de financement créés par les sociétés de financement. الثلاثه اللي كاينين في التسعين. في بعض الدول تلقاو هاد لي بون دو تريزور دخلوهم يعني في لي تي سي ان، يعني هاد لي تي سي ان تيشملوا حتى لي بون دو تريزور. دونك مي بور لو ماروك فيه غير 3. Le quatrième et le dernier compartiment هو le marché hypothécaire، السوق الرهنية. هنا غادي نهضروا على سكون ابيل لا تيتريزاسيون، تتحول لي كريونس لي تيتر، لا ترانسفورماسيون دي كريونس لي تيتر. هذا الشيء اللي غادي نركزوا عليه في لو مارشي هيبوتيكا. غادي نشوفوا ان شيما جلوبال اللي تيشرح d'une manière simple le fonctionnement de le marché hypothécaire. Bien. Le chapitre de l'intermédiation financière. Généralement, pour financer l'économie, il y a 2 systèmes. Soit par un système de finance interne, ou l'autofinancement, بمعنى أن une entreprise par exemple تقدر تستغل الموارد ديالها الخاصه باش دير لانفستيسمون. هذا اللي تنسميوه لوتو فينانسمون. وكاين لو سيستيم دو فينانس اكسترن. لو سيستيم دو فينانس اكسترن حنا اللي تيهمنا في هذا لو شابيتر هو لو سيستيم دو فينانس اكسترن. هذا ما غاديش نهضروا عليه حيت لو شابيتر il s'intitule l'intermédiation financière ou l'intermédiation في le système de finance externe. فهاد le système de finance externe غادي نلقاو يعني soit l'agent l'entreprise اللي تتقلب على le financement, elle doit faire une demande à la banque, ou la banque هي اللي تتفينانسي l'entreprise à travers bien sûr les dépôts ديال les autres, les agents à capacité de financement. وهنا تنهضروا على l'intermédiation financière. Deuxièmement, faire appel au marché financier. وهنا تنهضروا على désintermédiation financière ou la finance désintermédiée. دونك في هذا لو شابيتر هذا غادي نركزوا على لانترميدياسيون فينانسيير. على اساس هاد ديزانترميدياسيون فينانسيير غادي نشوفوها في لو شابيتر 6 اللي غادي نهضروا فيها على لو مارشي فينانسيير. بيان. لو شابيتر 3 لا بريزونطاسيون جينيرال دي سيستيم بانكير ماروكان. دونك هنا غادي نحاولوا نديكريبتيو ونشرحوا لو فونكسيونمون دو نوتر سيستيم بانكير. Le système bancaire ديالنا كيفاش تيخدم en général. Le 4e chapitre, le financement de l'économie par les institutions financières conventionnelles. شنو تنعنيو بلي institutions financières conventionnelles? Tout simplement, les institutions financières conventionnelles هما d'une part les banques commerciales بحال تجاري وفاء بنك، البنك الشعبي اكسيتيرا، لي بنك اللي تتعرفوا. وكاين لي سوسيتي دو فينانسمون بحال وفاء سلف الشعبي، كريدار اكسيتيرا. هادو هما لي انستيتيسيون فينانسيير كونفونسيونيل. غادي نشوفوا كيفاش هاد لي انستيتيسيون il finance l'économie. Bien. Le 5e chapitre, le financement de l'économie par les institutions financières non conventionnelles. Donc, les institutions financières non conventionnelles, les sociétés de capital investissement, ou les banques, ce qu'on appelle les banques participatives, ou bien les banques islamiques. Les institutions financières non conventionnelles, هما جداد في المغرب. في هذا الشابيتر غادي نحاولوا
نشوفوا le principe de fonctionnement des sociétés de capital investissement et les banques participatives وغادي نركزوا على les banques islamiques. Bien. Le sixième chapitre, le financement de l'économie par les marchés financiers. Donc, le premier chapitre, كنا شفنا le marché monétaire, هنا غادي نشوفوا le marché financier. كيفاش هاد les marchés financiers ils financent l'économie. Le marché financier est souvent matérialisé par la bourse. Donc, ملي تسمع le marché financier, généralement, راه تنهضروا على la bourse. Donc, في هذا le chapitre, غادي نركزوا على la bourse. غادي نشوفوا les différentes composantes ديال هاد la bourse, les différents compartiments, ou surtout les mécanismes de fonctionnement. Prenons bien sûr le Maroc comme exemple. Donc, غادي نشوفوا le fonction كيفاش هاد la bourse تتخدم. Bien. Le dernier chapitre, chapitre 7, la théorie monétaire, entre parenthèses, la demande de monnaie. Semestre 3, quand tu شفتوا la création monétaire. أشنو هي la création monétaire? La création monétaire هي l'offre de la monnaie. La création monétaire est l'offre de la monnaie. Donc, هاد l'offre de la monnaie. شكون اللي مسؤول على هاد l'offre de la monnaie؟ اللي مسؤول على هاد l'offre de la monnaie هما les agents financiers. شنو هما هاد les agents financiers؟ هما les banques, la banque centrale, les banques commerciales et le trésor. هادشي شفتوه في S3. Les agents اللي تيكريو لا مون اللي تيديروا la création monétaire هما la banque centrale, les banques commerciales et le trésor. Bien, ولكن واش هاد l'offre de la monnaie, هاد la création monétaire غادي تكون إلا ما كانش لا دوموند. دونك خاص تكون لا دوموند دو موني باش لا بنك باش هاد لي زاجون فينانسيي يكرييو لا موني. اكزامبل، واش ان بنك كوميرسيال باغ اكزامبل غادي تكريي لا موني الا ما جاش عندها ان اجون ايكونوميك اللي غادي يطلب ان كريدي. Donc, il ne peut pas créer de la monnaie scripturale il ما كانتش une demande جات من عند un agent économique. Bien. Donc, هاد la demande de la monnaie شكون اللي يقدر يديرها؟ La demande de monnaie doit émaner des agents non financiers. شنو هما هاد les agents non financiers؟ هما ثلاثة: les entreprises, les ménages et l'État ou le trésor. Le trésor c'est l'État. هنا عاودنا لو تريزور جوج المرات. هادشي راه شفتوه في اس 3. لو تريزور parfois تيكون créateur de la monnaie ou parfois تيكون demandeur de la monnaie. Création monétaire par le trésor et création monétaire pour le trésor. Bien. Donc l'objectif principal ديال هاد لو شابيتر هو الإجابة على واحد السؤال اللي هو كيفاش ولا اشنا هو لو موتيف اللي غادي يجعل هاد لي زاجون نون فينانسيي يطلبوا لا موني. دونك باش نجاوبوا على هاد لا كيستيون غادي نشوفوا لي ديفيرونت اناليز ديال لا موني. غادي نشوفوا premièrement l'analyse classique, deuxièmement l'analyse keynésienne et troisièmement l'analyse monétariste. دونك هادو هما لي شابيتر اللي غادي نشوفو ان شاء الله في هذا الموديول هذا. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نبداو لو بروميير شابيتر كي سانتيتول لو مارشي مونيتير. السلام عليكم ورحمة الله.